Okay, good morning, everybody. It's been 3 or 4 days since I made a YouTube video on sentence writing errors. I think last time we stopped on the fifth sentence writing, that was misplaced modifiers. በባለፈው misplaced modifiers ላይ ነው ያቆምነው። አራተኛው or አምስተኛው የአረፍተ ነገር የአጻጻፍ ስህተት ላይ ነው ያቆምነው። Today we are going to see the sixth sentence writing error, that is dangling modifiers. Dangling modifier የሚባለው የአረፍተ ነገር አጻጻፍ ስህተትን እናያለን። ዛሬ is sunny and it's windy. ነፋሻማ ነው፣ ፀሐያማ ነው እና ሰማዩም እንደምትመለከቱት it is blue ነው። እዚች አካባቢ ደመና አለ። So anyways, I like the weather. So firstly, let me provide you some reviews on misplaced modifier. Misplaced modifier occurs when the modifying phrase or clause is far from the noun or from the word that it modifies. Misplaced modifier መቼ ነው happen የሚያደርገው? ገላጩ sorry because it's windy. ገላጩ ከተገላጩ ሩቅ ከሆነ ይሄ ስህተት ምን ይባላል ብለናል በባለፈው? misplaced modifier ይባላል ብለናል። So today dangling modifier. Firstly, what does dangling mean? You know, dangling means confusing. If there is a clause or if there is a phrase that creates confusion, that is known as dangling ይባላል። dangling ማለት ነው confusion የሚፈጥር ነገር ሐረግ ወይንም ቃል ወይንም ደግሞ clause ምን ይባላል? It is known as dangling. So what is a dangling modifier? Dangling modifier, by the way, has a modification problem. Dangling modifier የምን ችግር አለበት? የሞዲፊኬሽን ችግር አለበት። ምን አለበት? የሞዲፊኬሽን ችግር አለበት። In dangling modifier, the noun or the pronoun that the writer wants to modify is not in the sentence. በዳንግሊንግ ሞዲፋየር ጊዜ ጸሐፊው ወይንም ደግሞ ተናጋሪው ሞዲፋይ ማድረግ የሚፈልገው ስም ወይንም ደግሞ ተውላጠ ስም የለም፣ አይኖርም። there is a modifier አለ ወይንም ደግሞ ገላጩ አለ። ነገር ግን እዚህ ጋር ምኑ የለም? ተገላጩ የለም። ይሄ ስህተት ምን ይባላል? ዳንግሊንግ ሞዲፋየር ይባላል። ያም ማለት መመገቢያችሁ ሳህኑ አለ፣ ነገር ግን ምግቡን አለመኖር እንደማለት ነው። maybe the analogy ምናልባት አናሎጂ ትክክል ከሆነ ማለት ነው። So there is a modifier, but there is no noun or pronoun that you want to modify in a sentence. ይሄ ነው። That means structurally ስናስቀምጠው ምንድነው? There might be a modifier. That modifier can be an introductory phrase. After that introductory phrase, there must be a clause or a sentence. However, that clause or that sentence doesn't contain that the modifier or the phrase or the introductory phrase must modify. መጀመሪያ introductory phrase አለ፣ ከዛ በኋላ እንደገና ምን አለ? አረፍተ ነገር አለ። ነገር ግን ያ አረፍተ ነገር እዛ አረፍተ ነገር ውስጥ ያ introductory phrase ወይንም ደግሞ introductory word modify የሚያደርገው ስም ወይንም subject አለመኖር ምን ይባላል? It is called a dangling modifier
ይባላል ማለት ነው። so it's very simple በጣም ቀላል ነው። misplaced modifier ላይ ያየነው ምንድነው? there is a modifier, there is a modified። ነገር ግን ሞዲፋየሩና የሚገለጸው ወይም ተገላጩና ገላጩ ሩቅ ቦታ ከሆነ this is known as misplaced modifier. on the other hand እዚህኛው ላይ ግን ዳንግሊንግ ሞዲፋየሩ ላይ ልብ በሉ ገላጩ አለ፣ ነገር ግን ተገላጩ የለም፣ ጠፍቷል። ተገላጩ ምን አድርጓል? ጠፍቷል። ይሄ ስህተት ምን ይባላል? ዳንግሊንግ ሞዲፋየር ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ let me provide you an example. Furious, this is an adjective. Furious, comma, the window was broken. Furious, comma, the window was broken. What is the modifier, or what is the modifying word? The modifying word is the adjective furious. After furious there is comma. After that comma there is a clause. That clause has its own subject. What is the subject of that clause? The window. Furious, comma, the window was broken. Okay. Subject to the window ነው። furious ማለት ምን ማለት ነው በአማርኛ? ብስጩ አይደለ? መስኮት ብስጩ መሆን ይችላል? መስኮት ይበሳጫል? አይበሳጭም አይደለ? ስለዚህ እዚህ ጋር የሎጂክ ጥያቄ ያስነሳል ማለት ነው። ይሄ ስህተት ምን ይባላል? ሞዲፋየሩ አለ አድጀክቲቭ furious የሚለው ነገር ግን ቀጥሎ የመጣው ክሎዝ ላይ ወይንም አረፍተ ነገር ላይ the subject is what? The window. Can window be furious? That is a logical question. Yes or no? No. መስኮት መበሳጨት ይችላል እንዴ? አይችልም። ይሄ ስህተት ምን ይባላል? ዳንግሊንግ ሞዲፋየር ይባላል ማለት ነው። So what is a modifier? The modifier is furious. In this sentence, what does furious modify? The window. Here is a logical question. What is that? Can a window be furious? What is the answer? The answer is no. The window cannot be furious because it is a non-living thing. ህይወት የሌለው ነገር ስለሆነ the window cannot be furious. መበሳጨት ወይንም መበሳጨት አይችልም። ስለዚህ አረፍተ ነገር ስህተት ነው ማለት ነው። ምን አይነት ስህተት አለበት? ዳንግሊንግ ሞዲፋየር ስህተት አለበት ማለት። እንዴት ብለን እናስተካክለው? Look, we can say furious, comma, I broke the window ብለን እናስተካክላለን ማለት ነው። What is the modifier? The modifier is furious. What is the thing that is modified? That is the subject I. Furious adjective ነው፣ modifier ነው። አረፍተ ነገራችን በምን ጀመረ? I broke the window. The subject of that clause is I. So the adjective furious can modify the pronoun I. Right now it becomes acceptable. አሁን ምን ሆነ ማለት ነው? acceptable ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ in dangling modifier ልብ በሉ we don't have the subject in a sentence that the modifying phrase must modify. dangling modifier ላይ ያረፍተ ነገሩ ባለቤት ላይ ቀጥሎ ከገላጩ ቀጥሎ የሚመጣው አረፍተ ነገር ላይ ምን የለንም ልንገልጸው የምንፈልግ ወይንም ደግሞ ልናቆለጳጵሰው የምንፈልግ የአረፍተ ነገር ባለቤት አለመኖር ምን ይባላል? ዳንግሊንግ ሞዲፋየር ይባላል ማለት ነው። Okay. Another example. Look guys. The other one is in dangling modifier sometimes the subject that we use in a sentence, that means after the introductory phrase there must be a clause. That clause must have a subject. However, in dangling modifier, the subject cannot perform the action that is indicated in the introductory phrase. ሌላኛው እንደገና በቀላሉ የምትለዩበት ምንድነው? በዳንግሊንግ ሞዲፋየር ጊዜ ከዳንግሊንግ ከኢንትሮዳክተሪ ፍሬዙ ቀጥሎ የሚመጣ የአረፍተ ነገር ባለቤት አለ አይደለ? ያ የአረፍተ ነገር ባለቤት
ኢንትሮዳክተሪ ፍሬዙ ላይ ያለውን ወይንም ደግሞ ሞዲፋየሩ ላይ ያለውን ድርጊት የመፈጸም ብቃት አይኖረውም። እሺ ሁልጊዜ አይደለም፣ አልፎ አልፎ ማለት ነው። ምሳሌ ልስጣችሁ እስኪ። ለምሳሌ looking around the house, my keys are lost. We have an introductory phrase, that is a modifying phrase, and then we have a sentence. Firstly, what is our modifying phrase? Looking around the house is the modifying phrase. Comma argachu kaza my keys are lost የሚለው እንደገና it is my sentence, it is my clause. However, as you can see, the subject of my clause is my keys. ያረፍተ ነገሪ ባለቤት ማን ነው? my keys የሚለው ነው። ነገር ግን ኢንትሮዳክተሪ ፍሬዝ ላይ ያለውን looking around the house የሚለውን ድርጊት የኔ ቁልፍ መፈጸም ወይንም መስራት ይችላል? ቁልፍ ማየት ይችላል? ኦር ደግሞ ቁልፍ መፈለግ ይችላል? የሆነ ነገር መፈለግ ይችላል? አይችልም። ስለዚህ እዚህ ጋር አረፍተ ነገሩ ባለቤት ላይ ያለው my keys የሚለው ኢንትሮዳክተሪ ፍሬዝ ላይ ያለውን ድርጊት መፈጸም አይችልም። ስለዚህ ይሄ ምን ስህተት አለበት እንላለን? የዳንግሊንግ ሞዲፋየር ስህተት አለበት ማለት ነው። so looking around my house I lose my keys ብለን እናስተካክላለን ማለት ነው። ብለን እናስተካክላለን looking around my house I lose my keys. Now we have a modifier. That modifier is looking around my house, and then we have the correct subject in the sentence, that is the pronoun I, and the pronoun I is modified by the introductory phrase or the modifying phrase looking around my house. Now ትክክል ነው፣ ምክንያቱም እኔ ቁልፍ መፈለግ ስለምችል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አረፍተ ነገሩ ትክክል ሆነ ማለት ነው። The next example sentence is very simple. አካባቢ በጣም ደስ ይላል። It's grassy. So ወደ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ ነው ያለው። ጥሩ ነው። Anyways, let's continue. The next one is to correct dangling modifiers. This is my introductory phrase. This is my modifying phrase. To correct dangling modifiers, comma, the modifying phrases shouldn't be moved around the sentences. What do you think about this sentence? To correct dangling modifiers, comma, the modifying phrases shouldn't be moved around the sentences. Is it correct? I have a modifying phrase, that is to correct dangling modifiers. I have a subject, that is the modifying phrases. Do you think the modifying phrases can correct dangling modifiers? የአረፍተ ነገሩ ላይ ያለው የአረፍተ ነገሩ ባለቤት ኢንትሮዳክተሪ ፍሬዙ ላይ ያለውን ወይንም ደግሞ ሞዲፋይንግ ፍሬዙ ላይ ያለውን ድርጊት ዳንግሊንግ ሞዲፋየርን ከሬክት ወይንም የማስተካከል ስራ ይሰራል ብላችሁ ታስባላችሁ? No, they cannot. The modifying phrases cannot correct dangling modifiers. በዛ አረፍተ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ምን ብለን እናስተካክላለን ማለት ነው? To correct dangling modifiers, you shouldn't move the modifying phrases around the sentences ብለን እናስተካክላለን ማለት ነው። So we have a modifying phrase, that is to correct dangling modifiers, and then we have a subject in the sentence. That subject is you. You know that you can correct dangling modifiers አይደለም? እናንተ ዳንግሊንግ ሞዲፋየርን ማስተካከል ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሞዲፋይ የሚያደርገው to correct dangling modifiers modifies the subject you ይሆናል ማለት ነው። አሁን በትክክል ጻፍ ነው ማለት ነው። And the next one is sunbathing with my parents, comma, sunbathing with my parents, comma, the sun disappeared. What is the modifying phrase? Modifying phraseaችን ማን ነው? That is sunbathing. Okay,
Next, after the modifying phrase, we have a sentence. What is a sentence? The sun disappeared. Okay, here is my question. Can the sun sunbathe? ፀሐይ ትሞቃለች? አትሞቅም አይደለ? ስለዚህ ምን ብላችሁ ታስተካክላላችሁ ማለት ነው? While I was sunbathing with my parents, the sun disappeared ብላችሁ ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። ምን ጨመርንበት እዚህ ጋር? Introductory phrase ላይ we added the conjunction while and then we use the past continuous structure. So while I was sunbathing with my parents, the sun disappeared ብላችሁ ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። Okay, simply if you want to correct dangling modifiers, dangling modifier ለማስተካከል you are not going to move the modifying phrase around the sentence. ልክ እንደ misplaced modifier ይሄ ሞዲፋየሩን አታንቀሳቀሱም። እሺ ምንድነው የምታደርጉት? you have to make a structural change on the sentences. ያረፍተ ነገሩ ላይ ይሄ ከኢንትሮዳክተሪ ፍሬዙ ቀጥሎ ወይንም ደግሞ ከሞዲፋይንግ ፍሬዙ ቀጥሎ የሚመጣ አረፍተ ነገር አለ አይደለ? እዛ ላይ አንዳንድ ሞዲፊኬሽን መስራት ነው። ያረፍተ ነገር ባለቤት መጨመር ሊሆን ይችላል። ኦር ደግሞ አሁን እንደሰራሁት ወይንም እንዳደረኩት ኢንትሮዳክተሪ ፍሬዛችሁ ላይ ኮንጃንክሽን ጨምራችሁ ያረፍተ ነገር ባለቤት ጨምራችሁ ቴንሱን አስተካክላችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለ? ኦኬ ከመለያየታችን በፊት እስኪ የሚከተሉትን ሁለቱን አረፍተ ነገሮች አስተካክሏቸው። ወይ ያረፍተ ነገሩን በመነካካት ነው የምታስተካክሉት ኦር ደግሞ እንትኑ ላይ ይሄ ኢንትሮዳክተሪ ፍሬዝ ላይ ወይም ሞዲፋይንግ ፍሬዙ ላይ ኮንጃንክሽን በመጨመር ወይንም ሌላ ክሎዝ በመጻፍ ማስተካከል ይቻላል። ለምሳሌ አንደኛው okay, the first one is to correct dangling modifiers, changes must be made on the sentence. Let me repeat once more. To correct dangling modifiers, changes must be made on the sentence. In this case, and the last one is after eating my breakfast, my bed was made. After eating my breakfast, the bed was made. እስኪ እናስተካክላችሁ ኮሜንት ሴክሽኑ ላይ ጻፉልኝ። So today we observed dangling modifier. What is a dangling modifier? In dangling modifier we have a modifying phrase. However, we don't have a subject or we don't have a noun or we don't have a noun phrase or we don't have a pronoun in the sentence that must be modified by the modifying phrase. So that is all about today's lesson. See you soon.